ভালো থা এই বেচারির জীবন যা যথায় আছে ভালো থাকি এই বেচারির জীবন যা এখনো বুঝবিস না রে তুই পরে তোর বাঁকা নয়ন ওই সোনালি মুখটা ভুলব কেমন করে। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे मुठिया पहनने जाना है। बाय।